नमस्कार दर्शक बंधु मु दीपुन डाकना दीपू। यही घटना मोर 3 वर्ष तलर जेतेबेले मु स्कूल रे पढ़ुଥିଲି। एबे तो मु ग्रेजुएशन करुछि। मोर 10म क्लास टेस्ट परीक्षा पूर्वर मोर सारंकर फोन मो माँ पाखक आसिला। सार बोधे मो पढ़ा विषय माँ सह किछि कथा हेबाको चाहुथिले। मो बोउर बयस सेतेबेले थिला 35 कि 38 वर्ष भितरे। सार मो बोऊ को कहिले आज तुमे संध्या 6:30 तुम पुओ को धरी मो पाखक आसिब। बोऊ सार को कारण पचारिबारु सार मोर दुर्बल पाठपढ़ा विषय कहिले। बोऊ सार को पटेबाकू जाई कहिला प्लीज सार आपण मो पुओ को कौनसी प्रकार रे 10मटा पास करे दियंतु आपणकर बहुत बड़ उपकार हेबो। तापरे सार कहिले आपण आसंतु तापरे देखिबा कौन करि हेबो। बोऊ कहिला हाँ आपण सबकिछि देखिपारे मु प्रस्तुत अछि। तापरे सार कहिले माने जानी पारलिनी। तापरे बोऊ कहिला आपण जदि बुझिपारु नाहंती मु आपणको सबु देखैया पाई राजी अछि। सार एथर बुझिगले आउ कहिले ठीक अछि आपणकर ए कथा पाई आपणको बहुत फायदा हेबो। तापरे सारंक रही कथारे मो बोऊ गरम होईगला। बोधे हुए ताकू एभली करिबारे बहुत आग्रह। एहापरे मो बोऊ सारक सह अनेक समय पर्यंत कथा हैला। आउ कथा हेबा भितरे बोऊ सारक सह एभली कथबार्ता करिबा आरंभ करतिले। से दुई जण निज निजको बहुत गरम कले। मु ओ बोऊ ठीक संध्या 6:30 सारंक पाखरे पहुँची गलु। मु बोऊर चेहरारे तार देहर गरम को देखि पारुथिली। जेतेबेले आमे सारक पाखरे पहुँचिलु सार आमको भितर को डाकिले। तापरे बोऊ सारंक सह पाखापाखि 4 ରୁ 5 मिनिट आखिरे आखिरे कथा हैला। एहा द्वारा भी सार बहुत गरम होइकले। से दिन बोऊ बहुत सुंदर लागुथिला। सार अन्य पिला मानको पाठ पढ़ाउथिले। सार सेमानको छुट्टी करे देई तांको जीवाको कहिले। पुणे सार मते अन्य रूम रे बसिबाको कहिले। मो पाई से अलगा रूम व्यवस्था कले। मु जाई अन्य रूम रे बसिगली। किछि समय परे मो मन अधीर हैला कि सार ओ बोऊ कौन करुछन्ति देखिया पाई। मु से रूम रो कबाट पाखरे जाई ठिया होइगली। मु कबाट कोणारे देखिली सार मो बोऊ को धीरे धीरे गेल करुथिले। सार जो भड़ा घरे नहीं ट्यूशन करुथिले से घर बहुत पुराना तेणु कबाटरे बहुत फांक थिला। मो बोऊ तार कपड़ा को खोली देइथिला। मो बोऊ गोटे आइटम बम परी पूरा मस्त लागुथिला। तापरे सार बोऊर गोल गोल दुईटा को धरी नेले और तार पाटी रे पुरे खाइबा को लागिले। मो बोऊ भी बड़ मस्ती रे सार को तार क्षीर पियाउथिला। एबे मो बोऊ पूरा वस्त्रहीन होइगला। बोऊ सेमिति वस्त्रहीन होई बिछणारे सोईगला। तापरे सार बोऊ को आउ टिके गरम करिया पाई बोऊर पादरु मुंड पर्यंत चाटिबाको लागिले। बोऊ आहुरी गरम हेबाको लागिला। बोऊ मुहरु कामकता शब्द बाहरी आसुथिला। सार बोऊर नाभि को धीरे धीरे आंगुली करिबा आरंभ कले। बोऊ कामनारे पूरा खाली उछन होई उठुथिला। तापरे सार तांको हाथ को आनी बोऊर गोल गोल दुईटा ऊपर रखी गोल गोल दुईटा को मालिश करिबाको लागिले। बोऊ उत्तेजनारे एकदम ता देह को बड़ा साप परी भिड़ी मोड़ी होई लेउटी जाउथाए। बोऊ को भी बहुत मजा आसुथिला। सार बोऊर नाभिरे तांको जीभ पुरेकी चाटिले। एबे बोऊ आउ जमारू संभाली पारु न थाए। बोऊ कुकुर भलिया आसी सारंकर से मोटा और लंबाटा को खाइबाको लागिला। सारंक हाथ बोऊर पछ उपरे थाए आउ सार बोऊर से पछ ओसारिया भाग उपरे तांकर हाथ को बुलाउ थांती। आउ किछि समय परे बोऊ सीधा हेबारु सार प्रेमर सह बोऊर नाभि को चाटिबाको पुणी लागिले। बोऊ भी सार को गरम गरम गेल करुथाए। एबे बोऊ सारंकर एही हरकत पाई पूरा पागल हेबाको लागिथाए। बोऊ को भी बहुत मजा आसुथिला। एही काम बासनार खेल भितरे मो बोऊ किछि कहिबाको से भूली जाइथिला। पुणी थरे सार बोऊ को कुकुर भलिया बसई देई पछपटु तांकर ता भितरे भर्ती करिबाको चेष्टा कले। बोऊ बहुत जोरे कुंथई होई चिल्लई उठिला। कारण सारंकर सेटा बहुत बड़ थिला। मो बापांकर बोधे छोट थिला जेउंथिपाई बोऊर भितरटा बेसी मेला होई नथिला। एकथा भी होई पारे। मो बोऊ
ବାପାଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ଏଭଳି କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ମନେ କଲା। ସାର୍ଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବୋଉର ସେଟାକୁ ଫାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ମୋ ବୋଉର କୁଆଁରୀ ଝିଅଙ୍କ ପରିକା ଚିଲାଉଥାଏ, ସତେ ଯେମିତି ତାର ନୂଆ ନୂଆ ସିଲ୍ ଖୋଲୁଛି। ସାର୍ ବର୍ବରତାର ସହ ବୋଉର ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ ଘଡ଼ି କରି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। କିଛି ସମୟ ପରେ ବୋଉ ସାର୍ଙ୍କର ପୁରା ସେଇଟାକୁ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା, ଆଉ ପାଣି ରସ ବୋଉର ପୀଡ଼ାକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦେଲା। ଏବେ ବୋଉ ବି ଭଲସେ ସାର୍ଙ୍କର ନେବାରେ ଲାଗିଲା। ମୋ ବୋଉ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳା। ବୋଉକୁ ଏବେ ଜୋର ପେଲା ଖାଇବାରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ସାର୍ ମୋ ବୋଉକୁ କରିବାର 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ସାର୍ଙ୍କର ବୋଉର ଭିତରେ ଥାଇ ତାଙ୍କର ପାଣି ବାହାରିଗଲା, ଆଉ ସେ ସବୁ ପାଣିକୁ ବୋଉର ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏହାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ନିସ୍ତେଜ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଲେ। ତାପରେ ବୋଉ ସାର୍ଙ୍କର ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଟିକେ ଚୁଚୁମି ସାର୍ଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଗରମ କରି ତାଙ୍କର ସେଇଟାକୁ ଠିଆ କରେଇଲା। ବୋଧହୁଏ ବୋଉର ସେଇଟା ବୋଉକୁ ଏବେ ବି ଆହୁରି ସୁଖ ଦରକାର। ସିଏ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ବୋଧ ହୋଇନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପୁଣି ସାର୍ଙ୍କର ନେଇ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ତାଙ୍କର ଠିଆ କରେଇ ପୁଣି ଥରେ ମଜା ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଉ ପୁଣି 1 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ବୋଉ ସାର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତା ଭିତରୁ 3ରୁ 4 ଥର ପାଣି ଛାଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଦୁହେଁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଗେଲ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଲୀଳାର ମଧୁର କାମୁକ ମାଦକ ସଙ୍ଗୀତ ଘର ବାହାରକୁ ଶୁଭାଯାଉଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଦୁଇଜଣ ଆହୁ ଥରେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବନେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାର୍ ଏଥର ବୋଉକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ ତୁମ ପଛରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ବୋଉ କହିଲା, ସେଇଠି ମୁଁ କେବେ ନେଇନି। ସେଇଠି କରିଲେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମାଆର କଥା ନ ଶୁଣି ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କୁକୁର ଭଳିଆ କରି ତାର ସେଇଠି ପଛକଣାରେ ପୁଳାଏ ଛେପ ମାରିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜିଭକୁ ନେଇ ତାକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଉ ନିଜର ସେ ସାପରେ ଛେପ ବୋଳି ନେଇକି ବୋଉର ପଛ ଓସାରିଆ କଣାରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଆଉ ବୋଉ ପୁରା ଚିଲେଇ ଉଠିଲା, ଆଉ ସାର୍ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିତର ବାହାର କରି ଏକାଥରକେ ପୁରା ତା ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ବୋଉକୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ମଜା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ସେ ମଜା ନେଇ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ପେଲା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସାର୍ ବୋଉ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପାଣିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢେଇକି ଶୋଇଗଲେ। ତାପରେ ବୋଉ ତାର ସବୁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ରୁମ୍କୁ ଯାଇ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ବହି ଧରିକି ବସିଗଲି। ସାର୍ ମୋତେ ଆଜି ସେତିକି ପଢ଼ାଅ, କାଲି ଆସିବି। ମୋ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋ ବୋଉ ଦେହ ଦାନ କଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ସାର୍ କହିବେ, ଆଜିର ପାଠ ସରିଲା, ଏବେ ତୋ ବୋଉକୁ ନେଇ ଯା, କାଲି ପୁଣି ଆସିବୁ। ତାଙ୍କର ଏହି ଖେଳ ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଉଛି। କାହାଣୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାଳ୍ପନିକ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ଅଟେ। ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ଜମାରୁ ଦେହକୁ ନେବେ ନାହିଁ, କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।